ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ अंश ପଢିବି ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆଜିର ଏକ ବିଶେଷ ଅନଲାଇନ ଉପାସନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଏକ ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହଉଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ଭିଡିଓ ବି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ପରସ୍ପର ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା କରି ଉପାସନାଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେବିନି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଡୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ଓଭର ଟୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରଫରୁ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ। उपस्थित प्रत्येक मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर्वप्रथम मु परमेश्वर को धन्यवाद देवाक चाहे, कारण परमेश्वर विविध दया अनुग्रह सकाशे से यही नूतन दिवस देखा सुजोग देते, पुणी चरण तले बसी आराधना करने प्रभु मत मनोनीत कर प्रभु को धन्यवाद दिए। तत्संग संगे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया होस्ट पितरकर सार को हृदय सहित धन्यवाद दिए, से मत सुजोग देथिबार। आसंता आम समस्ते मिलित भाव से प्रभु चरण तले समर्पित हवा। आउ पेसेंट वीक्रे आम प्रभुंर से क्रूसीय मरण को स्मरण करी गीत सब गाउथबा से रक्तर मूल्य को आम बुझुवा। आसतु प्रथमे गोटे ओडिया गीत गायकी प्रभुंर प्रशंसा प्रभु को धन्यवाद करथिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समस्ते मिलित भाव में प्रभुंर गौरव करबा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें मोनी मनते पिता को तुम्हारे से हस्त पदय आघात सहित प्रभु कि प्रकार भाବରେ तुम्हारे प्रेम को आमे बोली परमेश्वर तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु से खुशी रक्त तुम्हारी प्रशंसा करछु प्रभु तुम्हारी महिमा करछु परमेश्वर।
ତାଙ୍କର ସେ କୋମଳ ଶରୀର ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରୋନାର ଛାଟ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ, ତୁମେ କେତେ ଦୟା କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। तुमर कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी से कोमल शरीर प्रभु केते जे आघात सहिल प्रभु, तुमर से कोमल पादरे परमेश्वर तुमे क्रूस को बही चलिल प्रभु, तुमको धन्यवाद देउछि। हे गौरवमय राजा कि प्रकार भाव तुम्हें धन्यवाद दो प्रभु, ताहा भी जानि पारनु। धन्यवाद देउछि प्रभु, तुमर से अनादि अनंत प्रेम पाई, तुमर से बहुमूल्य आशीर्वाद पाई। हालेलुया पिता, धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी स्तुति हो प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा हो। आसो तो पुनर्बार आमे आउ गोटे ओडिया गीत गाइके प्रभु प्रशंसा करबा, ताकि स्तुति करबा, ताकि प्रशंसा करबा। हालेलुया पिता, धन्यवाद।
तुलना नहीं से आम्हाला से प्रकार प्रेम କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା धन्यवाद देउछु तुमरी स्तुति तुमरी प्रशंसा तुमरी महिमा करूछु प्रभु कारण सेही अवर्णनीय प्रेम तुम हमको करियछ प्रभु तुम आम निमंते से गलगथार परमेश्वर तुमर से क्रूसीय रक्त को तुम झरै देले पिता तुमको धन्यवाद देउछि हालेलुया प्रभु तुमरी स्तुति तुमको धन्यवाद प्रभु तुमरी प्रशंसा तुमरी महिमा वास तबे समस्त हृदय से तमर से क्रूसीय रक्त को बने पकेबा आ तमर प्रशंसा करबा तमको धन्यवाद देउबा
ସଚ୍ଚୋଟ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ସକାଶୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଅନୁକୂଳ ତାଙ୍କରି ଦୟା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ସକାଶୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହାରି ଆସିବେ।
दूरे जाइए प्रभु हमार पाप सकाशु किंतु तुम्हें परमेश्वर पिता तुम्हारे से रक्त को तुम्हें झरा झरा के झड़ाई देला प्रभु को और पिता संगे पुनर्बार तुम्हें हमको मिलाई देला बोली तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु तुम्हारी प्रेम अनुपम तुम्हारी प्रेम अवर्णनीय तुम्हारी प्रेम प्रभु को कौन सी तुलना नहीं सागर ठार गभीर प्रभु आकाश ठार उच्च तुम्हारी प्रेम अटे प्रभु कि प्रकार भाव तुमको धन्यवाद देव कि तुम्हारी प्रशंसा कर प्रभु ताहा हमें जानी पारनु प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान तुम्हें जीवंत पिता अट हालेलुया प्रभु तुम्हारी धन्यवाद हो हालेलुया 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 स्तुति हो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा तुम्हारी गौरव हो परमेश्वर प्रभु तुम्हें आम परिय धूली मान को तुम्हें प्रेम कल प्रभु प्रभु तुमको धन्यवाद देव जो आम कि प्रकार भाव प्रभु तुम से प्रेम को भूलू परमेश्वर प्रभु आम जो समय प्रभु पतित होकर पाप परमेश्वर तुम्हें से समय उद्धार कल तुम्हें रक्षा कल प्रभु धन्यवाद देवुची आसो आम समस्ते गीत गाउଥିବା समय आमानकर से पाप को स्मरण करबा से आमानक प्रति केते दया करछन्ती केते अनुग्रह करछन्ती केते प्रेम करी परमेश्वर पिता आमानक उद्धार करछन्ती तांकर से अतुलनीय प्रेम को स्मरण करी तांकर प्रशंसा करथबा तांकर धन्यवाद करथबा तांकर गुणानुवाद करथबा हालेलुया पिता धन्यवाद हो प्रभु तुम्हारे धन्यवाद हो परमेश्वर पिता को तुम्हारी स्तुति हो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा हो परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद पिता धन्यवाद प्रभु तुम्हारी धन्यवाद हो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा प्रभु तुम्हारी महिमा हो परमेश्वर जीवन अच्छे परमेश्वर कि प्रकार भाव में भूली प्रभु
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ବାହୁରେ ଆମରି ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। तुम्हारी महिमा तुम्हारी गुणानुवाद करूची प्रभु। जो समय प्रभु आम अबाट चलुलु, जो समय प्रभु आम तुमको भूली जाइए प्रभु, किंतु तुम्हें आमको भूलिल नहीं। तुम्हें आम को प्रेम कल परमेश्वर, तुम्हें आम को निमंते से स्वर्ग सुख को त्याग कर प्रभु को तुम्हें आम को निमंते पृष्ठ अवतीर्ण प्रभु, तुमको धन्यवाद देवछु, तुम्हारी स्तुति तुम्हारी प्रशंसा करूछु प्रभु। आम जेते तुमको धन्यवाद देले मते ताहा ना अटे प्रभु, कारण हमर कोनोसी योग्यता कोनोसी उत्तमता कोनोसी धार्मिकता सकाश नुहे पिता, किंतु केवल तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी से प्रेम तुम्हारी से दया जो प्रभु को तुम्हें आमान को तुम्हारे से रक्त दे किणी अच्छा प्रभु, तुम्हारी नुआ जीवन देला प्रभु, तुमको धन्यवाद देवछु, धन्यवाद देवछु परमेश्वर प्रभु को। आराधनार आरंभ समय पर्यटन तुम्हें पढ़ाई नेल, मु विश्वास करुँच प्रभु निश्चित भाव में तुम्हें आराधना को ग्रहण करें। जेते जन एठार एकत्रित हो प्रभु, प्रत्येक प्रभु तुम चरण समर्पित हो प्रभु, प्रत्येक परमेश्वर आम हृदय सहित तुम स्तुति कर, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा कर परमेश्वर पिता को तुम्हें दया कर, तुम्हें दया कर प्रभु। आगामी समय को मैं तुम चरण समर्पण करुँच, तुम्हारी जो दास को तुम्हें आज मनोनीत कर मुख दे पिता, तुम्हें आम प्रत्येक को कथा कह आम तुम्हारी से स्वर को शुणा पारू। हाँ परमेश्वर तुम्हारी से कृष्य हाँ प्रभु रक्त को आम जो बुझा पारू, तुम्हारे से छवि को जो देखा पारू, तुम्हें से साहाय्य प्रदान कर। आगामी समय को तुम चरण समर्पण कर क्षेत्र प्रार्थना त्राणकर्ता अत्यंत दयालु प्रेमिक प्रिय प्रभु जीशा मधुर नाम मांगो पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद सर सुजोग दिए। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। प्रभु आपण को सुंदर कंठ देइछंती, जो कंठ नहीं आज आपण आपमनकर मध्य आराधना कले एवं एक भक्तिमूलक परिवेश सृष्टि कले, से आमे प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण को मध्य विशेष भाव में धन्यवाद दउछु, कारण आपण आसी आमानक पई समय देले। ए प्रत समय रे आसी माने हाई पिच रे गीत गाइबा तो माने सहज साध्य नुहे, किंतु प्रभु आपण को से टैलेंट देइछंती, सेति पई आपण व्यवहार छंती, सेति प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे समस्त गोटे उच्च करताल दे भौणी के आमाने धन्यवाद अर्पण करिबा। तेबे वर्तमान आमाने सठिक समय को आसीछु, मो अनुरोध करी जदि संभव हब आपण मानकु विशेष भाव में अनुरोध करू, दयाकोरी वीडियो ऑन करके बसंतु आ सतर्क हो बसंतु, कारण एक विशेष आराधना मध्य आम अच्छु। आ अनुरोध करी वर्तमान आम मध्य आमर वक्ता महाशय उपस्थित अच्छा, सी आ कहीं नुहति आमर अति सुपरिचित आमर आचार्य लाभवान रावल। लाभवान रावल आज्ञा जिते आसती से आम को अति लाभ देकी से जाती, केबे से आम को उणा करती नहीं, आम को प्रचुर भाव में प्रभुंर वाक्य से प्रदान करके जाती। से जे केवल डिकन केवल नुहति, से जड़े शिक्षक गीत रचक एवं गायक अटंती। जदि कहबा एकाधार से जड़े सुवक्ता भी अटंती। प्रभुंर दास को आज आम पाइचु एक विशेष आराधना रे, से प्रभु को धन्यवाद करू, कारण आज विशेष आराधनार आरंभ कर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे। प्रथम पैशन वीक प्रथम वाक्य से कृष्ण प्रथम वाणी से नहीं आसुअंट, आम प्रभु को धन्यवाद सहित
प्रिय प्रभुंकर दासन को आम आजिकार एक विशेष आराधना को आम स्वागत करुचु। सर नमस्कार। राहुल आज्ञा नमस्कार। राहुल आज्ञा मते सुनी पारछंती? सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वर्तमान आपनकर समय? हाँ सर सुनी पारुची। नमस्कार आज्ञा वर्तमान आपनकर समय प्रभु आपन को जहा चालना दे कि वाक्य नै कि आछंती ता आमन मध्य बांटीबे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो आज जूम रो प्राप्त काल रे समवेत होइथिबा प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार सर सुना जाउची? सर टिके ब्रेकिंग होची। वीडियो बंद करंतु। वीडियो बंद करना तो चेंज करो। अच्छा सर अबे सुना जीव सर ठीक अछि। रोबोट भाई सुना जाउची कि नाय टिके लागुची आगा नाय आज्ञा टिके लागुची आपन सर। रोबोट बाबू कटुची आ टिके कोन करिया फुल साउंड तो अछि एटा साउंड अच्छे जे टिके ब्रेक होची। आपण जदी जोठी नेट टा भलो भाबरे पाई पाछंती सेठी टिके सेही रूम को जदी जिबे बा टिके आ एपट सपट हो गले हुए तो कवरेज टा मिल पारबो भलो रे। किंतु आपन को देखि कि वाक्य सुनले आ टिके भल लागियो आज्ञा। आपन को वीडियो ऑफ करी सुनिले एते आमे टिके अपेक्षा करबा। वर्तमान वक्ता महाशय से एडजस्ट करछंती कारण नेट रो बोध होय प्रॉब्लम होची सेति पई से अन्य अत्र जाउछंती। दया करी आमे ताको समय देबा। सर शुभुची सर आज्ञा वर्तमान सर शुभियो कि एक्सीलेंट आज्ञा क्लियर सुबा जाउची। धन्यवाद आज्ञा। देर सुबह जाउची जदी संभव हबो आपण वीडियो ऑन करंतु तो देखिबा। सर सुना जियो? हां सुना जाउची आरंभ करंतु। हां ठीक अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बहुमूल्य नाम रे समवेत होइथिबा प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार प्रिय वीडियो ऑफ परमेश्वर लोक माने लाभ वीडियो ऑफ करबा। हां ठीक अछि। एबे ठीक आसला। हां ठीक अछि। दुख भोग सप्ताहर हजार हजार वर्ष तले प्रभु यीशु ख्रीष्ट काल्वरी क्रूसरे हत होइथिले। आ से दुख भोग सप्ताहर स्मरण करिवा पाए प्रभु मते सुजोग प्रदान करिसंती। पुणी सातोटी बाणीरू प्रथम बाणी कहवा निमंते मध्य जणाई दिया जाय अछि। प्रिय परमेश्वर लोक माने आमे तो आम जीवन काल रे आमे अनेक थर ए सप्तबाणी कथा प्रथम बाणी कथा आमने शुणीछे। तथापि प्रभु आज जो भली भाबरे चालना दियंती पुनर्बार आमे सेही दुख भोग सप्ताहर प्रथम बाणी को आमे स्मरण करिवा जाय पाए आलोचना करिबा। ताहा लेखा जाय लुकलिखित मंगल समाचार तार 23 पर्वर 34 पद। लुकलिखित मंगल समाचार तार 23 पर्व 34 पद। सेतेबेले यीशु कहिले झियो सेतेबेले यीशु कहिले पितो एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करूअछंती ताहा जानंती नाही। आउ से माने ताहांकर वस्त्र सबु भाग करिबा निमंते
ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଣୀର ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହା କହିବି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ 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 କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଗଲଗଥା ପର୍ବତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କେହି ଜଣେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପିତ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରର ଏକ ମହତ୍ଵ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, କିଏ ଯିବ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପିତ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ, ମୁଁ ଯିବି, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି ଏବଂ ଆସିବି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହଁ, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅଛି। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାର ଦୟା ନାହିଁ, କାହାର ତା ପ୍ରତି କରୁଣା ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ଯଦି ଦେଖିବେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୀତରେ ଅଛି, ଅନାଥରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଅଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦିଓ ସେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ତଥାପି ମନର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଚକ୍ଷୁରେ ଅନାଇବା। ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଲଗାଯାଇଛି। ମନର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ରକ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସେହି ଗାଲ ଆଡେ ଅନାଇବା, ଗାଲରେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତ ଜାବୁଡାରେ ଗାଲ ହୁଏତ ଫୁଲି ଯାଇଅଛି, ପୁଣି ସେଇ ଗାଲ ଦେଇ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝରି ପଡୁଅଛି, ଝରୁ ପଡିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାର ପିଠି ପଟ ଅନାଇବା, କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ, ଗୀତ କହେ, ଅନାଥରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଚକ୍ଷୁକୁ, ହୃଦୟର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ସେଇ କ୍ରୁଶ ଆଡେ ଅନାଇବା, ଦେଖିବା। ପିଠି ପଟେ ସିଆର ହୋଇଯାଇଅଛି। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିୟମାନୁସାରେ 39 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, କୋରଡ଼ାଘାତ କରି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ କୋରଡ଼ାରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଅଛି, ଯେଉଁ କୋରଡ଼ାରେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଲାଗି ଯାଇଅଛି, ଆଉ ସେଇ କୋରଡ଼ା ଆଘାତ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଅଛି।
एवं रक्त 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 देह सिझी जाइअछि फाटी जाइअछि ए प्रकार भावरे रोम साम्राज्यर सैन्य मानकर आघात करुणाघात त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। आमे जदि छाती पट देखिबा निश्चित भाବରେ करुणाघातर से मांस पुळा मध्ये खसिछि छाती मध्य रक्त झरुछि रक्त झरुछि रक्त झरुछि टिके अनाइबा तार दुईटी हाथ आडे क्रूसरे सैन्य माने बड़ बड़ मेखरे तांको आघात करी झुलाई देइछंती लंबी लंबी पड़िछंती। प्रिय परमेश्वर लोक माने कि दुखदायक अटे मोर परमेश्वर उद्धार करिबा पाए आसी मुक्त करिबा पाए आसी परित्राण करिबा पाए आसी मो निमंते आमो निमंते जगत निमंते कि प्रकार भावरे दयनीय अवस्था तांकर घटु अछि। प्रिय परमेश्वर लोक माने आमे जो देखुचु जदि गोड़ आड़ को जदि अनाइबा तार दुईटी पाद पाद को पाद छंदी कालवरी कुशरे बड़ बड़ मेखरे हातुड़ी द्वारा तांको विध करी दिया जाई अछि। प्रिय परमेश्वर लोक माने वास्तव भावरे मुह ठारू आरंभ करी मुंड ठारू आरंभ करी पाद पर्यंत केवल रक्त केवल रक्त केवल रक्त झरी पड़ुअछि क्रूसर लंबी पड़ी अछंती एवं पवित्र रक्त हुएत ता पाद तळु मुंड ठारू आरंभ करी पाद तळु खसी पड़ुछि भूमि रे पड़िछि भूमि रे पड़ुछि देहरे बळ नाही जेतु 39 थर करुणाघातरे शरीरर पुळा पुळा मांस खसी जाई अछि आओ से दुर्बल असहाय पीबा पाए जदि से मागुछंती अम्ल रस दिया जाऊ अछि ता माने ता प्रति की प्रकार भाବରେ दयनीय कार्य करूछंती ता माने विचार करू। प्रिय परमेश्वर लोक माने देहरे कोनोसी बळ नाय कारण गलगथा पर्वत पर्यंत सेही क्रूसकु से कौन करछंती बोही बहन करी चालीछंती। गोटे ओजनिया विषय जदि आमे धरू गोटे पर्वत उपरे चालू केते कष्टकर विषय किंतु कालवरी क्रूसर की प्रकार ओजनता को निज स्कंधरे धरी से बहन करूछंती एवं गोटे परे गोटे पाद पकाई से गलगथा ऊपर को गला परे चारिआडे विभिन्न प्रकार श्रेणी लोक माने अछंती आउ से माने विद्रूप करूअछंती से समस्त तांको कानरे पडुअछि आउ से स्वर शुणी कष्ट पाउअछंती शरीरर कष्ट पाउअछंती जंत्रणा पडुअछि पादे पादे से रक्ताक्त अवस्था पाद चिन्ह भी रही जाउअछि। प्रिय परमेश्वर लोक माने एमंत अवस्था रे तांको क्रूस विध करी दिया जाई अछि। दया नाही काहा मुखरे आहा बुलिवार किंबा सहारा हेबार कौनसी सुजोग नाही किंतु एक क्षीण स्वर शुणा जाउअछि जेहेतु से कहिबाकू लागिले तांकर प्रथम बाणी प्रथम कथा जे पीत पीत ए मानंकु क्षमा कर। प्रिय परमेश्वर लोक माने जगत रे कौनसी व्यक्ति नाहंती जे कि एते निंदित होई एते दयनीय अवस्था भोगी शरीरर जंत्रणा भोगी रक्ताक्त अवस्था रे जनंकु क्षमा देई पारे कौनसी व्यक्ति जन्म ग्रहण करि नाहंती किंतु जणे व्यक्ति जहांकर नाम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटे सेही व्यक्ति कालवरी कुशरे रक्ताक्त अवस्था झुलुथिले हैं दयनीय अवस्था झुलुथिले हैं से तांकर बळ नथिले मध्य से पितांक ठारू जेउ से निष्पत्ति नहीं छंती जे मुजीबी मु से मानकु तांको पापरु क्षमा करिबी फेरिबी। प्रिय परमेश्वर से निष्पत्ति अनुसार कालवरी कुशरे लंब मान हेले मध्य से तांकर ईश्वर उठाऊ अछंती तले अछंती चहल गहल विभिन्न प्रकार भावरे कष्ट वेदना निंदा विद्रूप
परिस्थिति इत्यादि तथापि से आपणा मुख खोली अछंती जगत निमंते आपणा मुख खोली अछंती मो निमंते आपणा मुख खोली अछंती जगत स्थित समस्तଙ୍କ निमंते एवं से कहू अछंती पित पित एमानंको क्षमा कर केउ माने जदिओ से एमानंको कहिले से माने किए प्रिय परमेश्वर को निर्दिष्ट भाव से पिलातों क्षमा कर बोली कही नाहंती किंबा सैन्य मानंको क्षमा कर बोली एक एक स्वर रे कही नाहंती किंतु ए मानंको ताहा एक वचन नुह बहु वचन ए मानंको क्षमा कर जदि जन को ही थांता एहांको क्षमा कर किंतु बहु वचन रे ए मानंको ता माने बहु लोक ए मानंको मध्य रे अछंती जे मानंकर पाई से क्षमा प्रार्थना करू अछंती पिता परमेश्वर ठारे प्रिय परमेश्वर लोक माने एमंत दुर्बल अवस्था रे कहिबा पाई स्वर उठु नथिबा बेले से सातोटी बाणी कहिले सातोटी कथा कालबरी क्रूस उपरु से प्रकाश कले तन मध्यरु गोटिए बाणी प्रथम बाणी पित ए मानंको क्षमा कर पित ए मानंको क्षमा कर कारण एमाने कौन करू अछंती ताहा जानती नहीं मनरे प्रश्न मोर प्रश्न मनरे प्रश्न उठे तेबे जीशु काहा मानंक पाए से क्षमा प्रार्थना कले प्रिय परमेश्वर लोक माने जदि से कही था से मानंकु क्षमा कर ता माने दूरस्थ लोक मानकर कथा चिंता करा जाए किंतु जेतेबेले से कहिले ए मानंकु क्षमा कर ता माने क्रूस तले निकटरे पाखरे किछि लोक अछंती जे मानंकु से समूह भावरे कहू अछंती हाँ तांकर मिटी मिटी चक्षुरे से देखु अछंती दुर्बल चक्षुरे मते देखि पारुछंती किछि लोकंकु से किछि लोकंकु कालबरी क्रूसर तळे केही माने अछंती जे मानंकु से नजर पकाई अछंती देखु अछंती एणु से कहले बापा बा पिता ए मानंकु जे माने कि कालबरी क्रूस तळे रही ए विद्रूप कथा कहू अछंती निंदार कथा कहू अछंती मारी छंती वस्त्र छड़ाई अछंती विभिन्न प्रकार भावरे करी अछंती आओ से मानंकु से एई कथा कहिले हाँ अनेक थर अपना जीवन काल रे से कही अछंती जे एहार पाप क्षमा करा गला पीड़ित बेले किंबा कौन सी पापी कपाई से ही कथा कहले तुम्हें आउ पाप करो नहीं तुमर पाप सबु क्षमा करा गला केवल ताहा नुह दिन करे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणार शिष्य मान को यही कथा कहले जे तुम्हें माने जदि क्षमा देवार अछि 70 गुण 7 थर 70 गुण 7 थर क्षमा देवा को हबो आओ जहा कहिथिले शिष्य मान पीड़ित लोक मान को जहा कहिथिले पापी लोक मान को जहा कहिथिले क्षमा कर आज शेष मुहूर्त रे से तांकर प्रथम पद प्रथम फिटाई को अछते बापा ए मानंको क्षमा कर ए मानंको क्षमा कर तेबे केउ मानंको से क्षमा करू अछते ताहा अल्प समय आमने चिंता करबा हाँ से कालबरी क्रूस रे झुलू थिले हैं तळे अनेक लोक अछंती जे मानकर आ जे मानक ऊपरे कालबरी क्रूसरे हत प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दृष्टि पड़ी अछि प्रिय परमेश्वर लोक माने अनेक लोक तो अछंती तन मध्यरु किछि लोकंकर कथा मु उपस्थापन करिबी हाँ अतीत रे घटना बळी गेत्सेमनी बगीचा ठारू आरंभ करी
କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଛାଏ ଛାଏ ଦେଖା ଯାଉଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖା ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାବୁଡା ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନଳରେ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବେତ୍ରାଘାତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ, ହଁ ଏଇମାନେ ମତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନଳରେ ମାରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ହାତରେ କଣ୍ଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଗୋଡ ଛନ୍ଦି କଣ୍ଟା ବାଡେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଠାରେ ଯାଜକ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାଜକ ଗଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ତ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଆପଣା ମନର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲମ୍ବମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନଜର ପଡିଅଛି ଯାଜକ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହଁ, ସେ ଭାବିଥିବେ ଏମାନେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା କଥା, ଏମାନେ ତ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ତ ବେଦୀରେ ଧୂପ ଦେବା କଥା, ଏମାନେ ତ ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 6ରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଣନା ତାର 23 ପର୍ବର 23ରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏ ଯାଜକ ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହାରଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କଣ କହିଥିଲେ? ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ବେଳେ ତୁମେ କଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମନ୍ଦିରର ରହି এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା, ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା, ସେବା କରିବା କଥା, ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ହୋଇ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଗଲଗଥା ପର୍ବତକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ କ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମତେ ଟାହୁଲି ଟାପରା ପରିହାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜିର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ସେଇଦିନ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଅଛନ୍ତି ଅଧିକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଭିଷିକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାଜକ ଗଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ଷତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏମାନେ ବଳିଦାନ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେବା କରିବା କଥା, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏଇଠାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଗଲଗଥା ପର୍ବତ ଚଢି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲଗଥା ପର୍ବତର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରୁଶର ତଳରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନଜର ପଡିଲା ସେଇଦିନ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଏମାନେ ଯଦି ବଳିଦାନ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ଯଦି ଯାଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ସେବା କରିବା କଥା, ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ପିତା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର,
ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ତ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯାଜକୀୟ ଭାବରେ, ପାଳକୀୟ ଭାବରେ ସେବା କରିବା, ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିଷିକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାଜକୀୟ ଗଣ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁଛୁ। ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ, ହଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ଯାଜକୀୟ ଗଣ ଯଦିଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ସମୀକ୍ଷା ଆଜିର ଯାଜକ ଗଣ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସେବିତ ହଉଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ, ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଡେରି ହେବ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନଜର ସେଦିନ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଉପରେ ପଡିଲା, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ମାର୍କ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସେଇଠାରେ ଯାଜକ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନଜର ପଡିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କଣ? ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ସୁଉପଦେଶ ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ବରଞ୍ଚ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ, ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସୁକାଉ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶର ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଅତି, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରାଚୀନ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ଦିନର ନ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଉସୁକାଉଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭାଜନ କରୁଅଛୁ, କିମ୍ବା ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଅଛୁ, ନା କଣ କରୁଛୁ? ତାହା ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କଥା। ହଁ, ଏମାନେ ତ୍ରୁଟି କରୁଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମାନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ପିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ନଜର ପଡିଲା କାଲଭରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣତା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଟିକି ନିଖି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ନିପୁଣ ନୈପୁଣ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଅବସ୍ଥା, ଜଗତର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ନିପୁଣତା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କହିଦିଅନ୍ତି, ବେଦୀରେ ଥାଇ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡେ। ମାନୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣୁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରର ନୈପୁଣ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ବାପା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର,
क्षमा कर कारण जहा करिबा कथा करू नाहंती जानू नाहंती एणु ए मानकु तुमे क्षमा कर। आउ किछि गोष्ठी उपरे प्रभु कालवरी कुशरे रही नजर पड़िला से माने हेले सैन्य माने एणे तेणे हेउछंती केही केही बर्छा धरी तांको छाती बुकुरे मारू अछंती केही केही कंटारे की प्रकार भाबरे पादरे हातरे से माने हातुड़ी द्वारा विद्ध करिथिले ताहा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट निज अंगरे निभाई अछंती से माने सुरक्षा देबा कथा से माने शांति प्रतिष्ठा करिबा कथा सैन्य गणकर शासन कर्ता एवं सैन्य गमनकर कर्तव्य हला से माने जे प्रकार लोक मानकु सुरक्षा देबे लोक मानकु शांति बजाई रखिबे उत्तेजना को प्रशमित करिबे दोषी को दंड देबे निर्दोषी को रक्षा करिबा शासक एवं सैन्य गणर कर्म अटे से मानकर कर्तव्य ताहा किंतु प्रिय परमेश्वर लोक माने आजिर शासक पिलातो हेरोदो सैन्यगण निर्दोषी को धरी अछंती एवं निर्दोषी विरुद्ध रे अनेक प्रकार असह्य दुख देउ अछंती विनाशर चेष्टा करू अछंती। हाँ किछि कथा कहिबी से माने प्रसाद पिला तो जते बेले डिक्लेरेशन कले जे एहांकु तुमे नियो सेते बेले प्रसाद भीतर को नेले वस्त्र काढी देले कंटार मुकुट लगाइले नळरे मुंडरे मारिले छेप पकाइले प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आजी रो अवस्था कोन आजिर शासक गणकर अवस्था कोन निर्दोषी को केबे से माने मुक्त करू नाहंती किंबा उद्धारर कार्य करू नाहंती बरंच दोषी को छाड़ती किंतु निर्दोषी को आजिकाली धरा जाउची। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने आजिर सेई सैन्य गण किए ख्रीष्टीय सैन्य भावरे मु कहे जे मु ख्रीष्टीय सैन्य अटे मु प्रभुंकर सैन्य अटे मु प्रभुंकर सेवा निमंत सैनिक भावरे अछि आओ तथापि आमनकर कार्य कलाप आमर सैन्य विभागीय शांत रक्षा करिबा भली नुह किंतु आजिर सैन्यगण मु एवं आम्भे माने ख्रीष्टीय सैनिक भावरे विश्वासिनी माने से माने कौन करंती ना अकारण रे अपना अपना आचरण रे अपना अपना कर्म रे प्रभु को दुख देउछु दुख देउछु से दिन सैन्यगण जे प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दुख 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 देले आजी ख्रीष्टीय सैन्य भावरे मु एवं आम्भे माने रही अछु कहू अछु प्रभुंकर सेवा करू अछु प्रभुंकर सैन्य भावरे गणित अछु एहा कही थाओ किंतु आचरण रे कर्म रे व्यवहार रे कथाबार्ता रे केवल प्रभु को दुख देउछु एणु ए प्रकार श्रेणी लोक मान को से कहिले जे ए मानकु पिता मु क्षमा प्रार्थना करूअछे ए मानकु तुमे क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर। हाँ आउ गोटे गोष्ठी उपरे प्रभु को नजर पड़ी अछि जदिओ से कालवरी कुशरे कलबल हेउअछंती तथापि तांकर नजर पड़ी अछि अध्यक्ष गण उपरे जे माने कि नेता गण सेई समय रोम साम्राज्यर नेतृत्व नेउथिले नेतागण अध्यक्ष पद पदवी भूषित थिले लोकलिखित मंगल समाचार तार 23 पर्वर 35 रे लेखा जाए जे की प्रकार अध्यक्ष माने मध्य उपस्थित थिले। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने अध्यक्ष गण नेता गणकर कर्तव्य कौन ना कि धनी कि दरिद्र कि छोट कि बड़ समस्त को समानता देखिबा तांकर कर्तव्य ए माने प्रिय परमेश्वर लोक माने से दिनर अध्यक्ष गण से दिनर नेतृत्व गण से मान जहांकर कथा सरे नेता मानकर कथा साधारणतः जगत रे ग्राम रे मंडली रे कथा सरी थाई युवा माने सुनी थांती किंतु एई नेता गण एई अध्यक्ष गण कौन करूछंती विद्रूपर सहित कहू अछंती असौजन्य भाषा रे कथा कहू अछंती
प्रभु विरुद्ध रे कथा कहउछंती प्रिय कौन से मैंने कहउछंती क्रूसरे चढ़ा क्रूसरे चढ़ा एहांकु विनाश कर बरंच बारदबाकु दियो किंतु ना आंकु छाड़ नहीं आंकु क्रूसविद्ध कर प्रिय परमेश्वर लोक माने आजिर अध्यक्ष गण आजिर नेतृत्व गण जे मु एवं आम्भे माने आम्भ मानकर जीवन रे कौन ताहा देखा जाऊ नहीं हाँ आम्भे माने मध्य सेई भली भावरे लोक दल गठन करी लोक बल गठन करी आमे कौन करूछु विद्रूपर कार्य सकल आमे करी पकाउ अछु विद्रूपर कथा आम मुखरे मध्य बाहरुछि असौजन्यता कथा आम विरुद्ध आम स्वर मुखरे मध्य प्रकाश पाउ अछि एई प्रकार लोक मान को जेतबेले देखिले जे एमाने तो अध्यक्ष गण एमाने तो नेता गण एमाने शांत प्रतिष्ठा करिबा कथा एमानकर भद्रामी रहिबा कथा एमान ठारू मधुर स्वर बाहरिबा कथा किंतु औसौजन्य विद्रूपर कथा एमानक निकटरू बाहरु अछि एणु प्रभु कहिले एहा तो एमानकर कर्तव्य नुह एणु एमानक निमंते अर्थात सेही दिनर अध्यक्ष गणक निमंते सेही दिनर नेता गणक निमंते से कालबरी कुशरे शासकर पाए सेही कथा कहउछंती पितो एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करूअछंती कौन बुझुअछंती से माने जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं प्रिय परमेश्वर लोक माने आओ प्रभु जीशु ख्रीष्ट नजर पड़ी अनेक लोक अच्छा सबू तो कहवा सहज साध्य ना शेष से देखिले जे किछि लोक माने अध्यक्ष सहित अच्छा लोक माने शह शह हजार हजार लोक रुंड होई अछंती आओ से माने को मध्य पार्टी करू अछंती चित्कार करू अछंती गोटिए पद पढ़ी देबे सेई दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट की प्रकार भाबरे से निजे असह दुख भोगु अछंती जिसाय पुस्तक तार 53 पर्वर 3 पद जिसाय 53 पर्वर 3 पद ये जड़े पढ़ी देबे से अवज्ञात व मनुष्यर त्यक्त दुखी लोक व शोक परिचित पुणी मनुष्य माने जहांग ठारू मुख आच्छादन करंती एपरी लोकतुल्य से अवज्ञात हेले आउ आंभे माने ताहाकू मान्य कलु नाही हालेलुया सेई दिनर लोक माने प्रिय परमेश्वरक लोक माने जे माने कि सर्वसाधारण अनेक लोक समूह सेठारे अछंती से माने मध्य चित्कार करूछंती अवज्ञात भाव तांकु देखु अछंती त्यक्त छाड़ी जाइछंती ए सुस्थ करू ए मरण रु उठाऊ आंकु छाड़ त्यक्त करी अछंती साहा नहीं आसरा नहीं ए प्रकार भावरे करूछंती लेखा जाए शोक करिवार परिचित ए माने होई अछंती मान्य कले नहीं लोक मानक मध्यरे चित्कार थिला ताहाकू ताहाकू अर्थात एही व्यक्ति को आमे चाहू ना हूं एहांकु क्रूसरे चढ़ाओ लोक मानकर चित्कार जय हैला लोक माने चित्कार करू अछंती एहाकु विनाश कर एहांकु बद्ध कर एहांकु क्रूसरे चढ़ाओ क्रूसरे चढ़ाओ क्रूसरे चढ़ाओ आओ कोलाहलर जय हैला लोक मानकर शब्द शासक गणर शब्द प्रधान याजक गणर शब्द प्राचीन वर्गर शब्द शास्त्री मानकर शब्द सैन्य गण से माने कौन कले ना से माने तदनुसारे ख्रीष्टन को कालबरी कुशरे चढ़ाई प्रिय परमेश्वर लोक माने आजिर लोक माने मु एवं आम्भे माने आममानकर जीवन रे आमे मध्य अवज्ञात प्रभु बोली मानिबा सहज होई पारु नाही नामरे मुखरे आमे तांको प्रभु बोली कहि पकाई थाओ किंतु प्रभुत्व स्वीकार करिबा से जे आम्भ मानकर प्रभु से आममानकर परित्राण करता से आम्भ मानकर पाप निमंते कालबरी कुशरे हत होई छटपट हेउ अछंती ताहा प्राय स्वीकार्य होई पारु नाही प्रिय परमेश्वर लोक माने जे लोक माने जानिले नाही चिन्हिले नाही से जगत को आसिले सत्य किंतु जगत ताहांको चिन्हिला नाही परितृप्त हेले 5टी रोटी 2टी माछरे अनेक लोक मृत्यु उठान हेले अनेक पीड़ित लोक माने सुस्थ हेले अनेक किछि
କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନର ଲୋକମାନେ ଅବଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଶୋକ ପରିଚିତ କରାଉଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ବାରଦବାକୁ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଦିନର ସ୍ୱର ଆଜି ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି କହୁଅଛି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ହଁ, ରାଉଳ ଦିକନ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, କିଏ ଗୋଟେ କାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଦ କରି। ହଉ, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୈନ୍ୟଗଣ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ, ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ସେ କ୍ଷମାର ଡାକରା ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ, ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ, ବୋଧ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ, ଦୟାକରି ଭିଡିଓ ବି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ କି ଆଜିକାର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେ ପ୍ରଥମ କୃଷିର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା କଣ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟ କଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କଥା ଆଜି ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନକେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ବାଳକ ପିକେ ରାଳ ପୁରୀରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଢେଇ ନେବେ।